Last day ko na magbenta ng ice cream Graham. Ice cream Graham. Tapos may atsara kami mga dyan, uncle. 20 pesos atsara. Sorry man dyan, uncle. Super haggard ko ngayon kasi nagpunta po kanina sa Katsudayo. Nagluto ng product ko para sa Monday. Sa punong lang po. Wala pa utang. Yes po. Ako na ito lang. Thank you. Mango Graham atsara. Hello po. Mango Graham atsara. Ang itim-itim ko naman dyan, uncle. Mango Graham atsara. Balik na ako sa Manila next week man dyan, uncle. Traffic na hapon. Ta. Mango Graham atsara. 100 call. Nakal na call mo na, call. Ice cream Graham. May ice cream ka na, may Graham ka pa, 100 pesos lang. Call Graham, call 100 la atsara. Atsara Graham. Atsara Mango Graham. Graham atsara. Atsara 20 pesos lang. Hello Uncle Cesar. Hello pa Uncle Cesar Frasco. Thank you for sending star. Hello po Uncle Res Ponder Vlog. Thank you for star. Pa-shoutout pang Usgar Tagaybisan pamilya ko pero watching from Canada. Hello Auntie Nicole Orsos. Shoutout mo sa family mo sa Ibisan. Mango ice cream Graham. Ma'am, ice cream. 20 ma'am. 2 ma'am. Pakadati dabdi para sa Graham mo. Asakwan mo. Panugong plastic isagit. Dab. Stop. Nagpakulit money. Isa lang ako dyan. Graham, ma'am. Bakal naman namin. Bala ma'am. Graham atsara. Salamat ma'am. The atsara Graham te. Hello po Auntie Uncle Nabia. Thank you Auntie Kadama Vlog. Hello po Uncle RJ Lopez. Thank you so much Uncle Cesar. You're back. Ang pangit. I'm so ugly. I'm selling ice cream Mango Graham for only 100 pesos. Also, atsara. This is papaya. Papaya with vinegar.
Danny Sondia, shoutout watching from Jensen. Hello po, Uncle Sean Baniel. Wala ko natakan, magbaligya ko na pilaw lang gid ko muna ga live gani ko kay para hindi ko pagpilawon. Galing pa ako sa school man din Uncle, nagluto po ako ng prada ko. Siyempre super init tapos di pa ako nakakain. Kaya siyempre minsan napapagod din tayo. Bye. Oh, share po. Ma'am Graham, ma'am. Thank you po, Uncle Jazz Angel. Disco Mobile. Watching from Aklan. Ma'am, may go Graham, ma'am. Ice cream Graham! For only 100 pesos, bili na kayo ice cream Graham. Ice cream Graham and achara. Hi ma'am. Achara for only 20 pesos lang po, Manten Uncle. Bili na po kayo. Palipstick. Hello po from Sultan Kudarat. Hello po, Auntie Rod, Dora, Layo. Hello, ingat ka. Achara po, call 20 lang. Wala pa gani, call daw mo, pabalik daw po. Bakal na call, manamig kid. Hindi ba pakita-kita nga ba pakita? Managid ya call, basta negosyante. Ay, ang banyo lamang sa pinta ba ito ah? Mabakal na sila ya call kung mabakal sila. No, hindi ah, may araw sila ba ito? Ay, naluwi sila siya. No? Gabakal sila ya call, ay sila naluwi, kundi na namihan sila sa baligya namon. Patuloyin siya. Mangkot. Ito naman daw, sino daw? Sino ang dapat niya? Diba? Ay, yes, kami eh. Bakal na call. Ugo, sana na call kay mapuli na po. Ah, si Mami yung bakal sa Ayaw, Ah, auntie, bakal na te. Graham. Graham. Niya sa ice cream. Auntie, baka nakamumigo, Graham. Oh, auntie. Ay, ano, minute ice cream, Graham. Ay mo na rin mo. Dapat ice cream, Graham, pagit ko. Ako na mo pinta, para madula ka na ako. Bakal nakamuta. Tama nga sa pinta, ya. Ang ijew, nawaway pagkaliwi yung buwa ko. Ay, auntie,